Kunin mo, Jen! Anong klaseng content to? Kayo talaga? Mandamay kaya? Muang! Ano ba sunod? Nang ano kayo sa mga comment na si B-Max daw eh. Ito nasa akin. 1, 2, 3. Kunin mo, Jin. Naman niyo akong tanga rito eh. Ito nasa akin. Kunin mo, Jen. Katawa na magagaling. Ibalik daw. Ito nasa akin. Kunin mo, Jen. Ikaw lang behind the scene, Diyos. Ikaw ganyan behind the scene. Ito nasa akin. Inom mo, Jen. Tulisuhay ang dalawa. Ang sarap. May pulutan na yung Jen ang sarap. Ting, tiriring, 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 tiriring. Tarida! Ari paping! Ari paping! Chikiting! Sen! Sen-na-na-na-na! Sen-na-na-na! The Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Da-da-ding! Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Wait, dog! Sen-na-na-na-na! Sen-na-na-na! The Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa. Grabe effort na. Ang kasla ko everyday gabi may usukulik sa kubita. Marriage sa unggoy inahina, walang jag inumin sinubita. Ito na sa akin. Kunin mo, Jen. Ito na sa akin. Inom mo, Jen. Tulisuhay ang dalawa. Ang sarap. May pulutan na yung Jen ang sarap. Ting, tiriring, 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 tiriring. Tarida! Ari paping! Ari paping! Chikiting! Sen! Sen-na-na-na-na! Sen-na-na-na! The Johnny, Johnny, Johnny! Yes, Papa! Da-da-ding!